Kinsa may mutubag niya nang tawag sa nature nga mubuto kada tulo ka adlaw, mga kaigsunan. Sigson, ang unang problema kining pagka linay-anay pagpuyo sa sahod bana. Kamu diha nga nag-OFW, magtarong gyud mo sa inyong pagkasawa ug sa inyong pagkabana kay dili malimod nga sa istatistika sa Pilipinas kay kita man gyud mo'y number 1 exporter sa labor force tungod sa aktong ekonomikanon kakahimtang diri sa Pilipinas. Di ninyo ikalimod nga adunay study nga kadaghanan sa mga nagbulag, kadaghanan sa nagkagubot nga magtiayon kung ang asawa tuwa sa abroad o ang bana na bilin sa Pilipinas o ka ang bana mo ni adtog abroad, ang asawa ang nabilin diri sa Pilipinas. Taas ang rate sa magtiayon nga naguba o nagkagubot kana na isyu. Pero inyo man ang desisyon nga moadto mo kay di matubag ang inyong financial nga paginahanglan diri sa Pilipinas, by which ako makaingon ko nga may katinuoran. Pero sa pikas nga bahin inyo untang gitimbang-timbang nga bisag unsa kabuutan ang inyong bana kung moabot ka na nga lawas nung panginahanglan kada tulo ka adlaw. Makapugong na siya pila ka bulan, pero di na siya makapugong og tinuig. Ako dili ko makatubag sa inyong financial nga paginahanglan. Kaklaro magyud po kayo. Nga dili kayo makabastante ang atong kinitaan diri sa Pilipinas. Pero sa akong tanaw, mga kaigsunan, kung inyong iprioridad ang pamilya, muagwantanan kita diri kutob sa atong maarangan. Kay daghang baya pod wala pod mang abroad. Naka-eskwela man ang mga kabataan. Labi na karon ang programa sa gobyerno na may libre nga eskwelahan. Sa high school, libre man. Bisa sa college na may mga scholarship. Unsa ka kung ka na may atong i-utilize. Pero ang nagpalayo niya na tungod kay dunay atong mga kagustuhan nga gusto na to abton nga dili ika-provide sa income sa Pilipinas. Pero kung ang inyong tubagon, ang inyong panginahanglan, dili ang inyong kagustuhan, matubagrang atong panginahanglan diri sa Pilipinas, sa ino na to inangay-angay na pamaagi. Ang atong mga anak, mapalitan na itong cellphone, baratuhon lang ang cellphone. Pero kay gusto mga utang mahalon gyud nga cellphone, ang atong ikahatag sa atong anak, munang moadto tag-abroad. Gusto man nato nga atong pabistihan ang atong mga anak sa mga nindot kay nga pabisti, sapatos nga mahalon, munang gusto ta mo abroad. Gusto mo putang nga makabalay og maayo kaysa diri sa Pilipinas, di ba kitang makabalay og maayo, munang gusto ta mo abroad. Di kamo na ako mabasol. Apan ang ako mo ni timbang-timbangan ninyo. Kamo nga naka-abroad ang ako na lang itugon mo. Pagbuutan na mo sa inyong pagkabana. Pagbuutan na mo sa inyong pagkasawa. Kaya ang yawa, dili gyud mulungan pagtintal ni anang sexual nga paginahanglan nga mo'y muguba sa inyong panimalay. Di ba? Akong balikon, mas daghan man ang wa mo abroad. O sana na ang wa mo abroad, kami ni Mrs. Serrano, wa man pod mi mo abroad. Oo. Ni araman gyud mi diri. Nabuhi araman pod. Mao lagi ning pinili po nga style. Ang atong kita kutob ra sa atong panginahanglan, what we need. Dili ta maka-provide what we want. Kay kanang pulong want, unlimited ka na.
mo agad-agad na sa imong income. Tanawin yung mga bata, kamo nga nasa abroad, tanawan ninyo, mudawat ba og cellphone nga baratuhon? Tanawan ninyo, musuot ba ng mga t-shirt nga mga baratuhon? Dili. Mao nang malipay ta, kay nindot na kaay sila, but then, kung inyong mga bata gagmay pa, apektado sila. So karon mo, focus ko diha sa sexual nga paginahanglan sa inyong bana. Kana, akong balikon, bisag unsa kabutan ninyong bana. Maalang sa napuno na ilima nga makabarog mga kaigsunan. Maalang sa napuno na ilima. So karon na hinayak naman yun ni, muari na tas talambagan. Ako lang gisusi, o gipakita kaninyo, unsa ang hinungdan. Ang hinungdan tungod kay, ang bana nag-abroad. Duha pa katuig, nakabalik. Sino ka na duha katuig, lutason ka? Ikaw kuno. Okay. So karon igsoon ang akong ikatambag nining asawa nga nagpadala og what is this problema diri. Ang akong ikatambag mao nag-decide naman gyud imong bana nga di na mo abroad. So duha lang imong paagi. It's either kamo maoy mo apas sa Manila, mag-arkila mo dito og kwarto kutob sa maarangan nga i-arkila. Basta tuwa mo sa inyong bana. Sa imong bana. Or, pulauto ni mong bana gikan sa Manila, daron balik sa probinsya. Kung nakita ninyo nga pwede nimo, asawa, nga pwede dadon nimo ang imong pamilya ngadto sa Manila, larga uban ni ang bana. Pero kung dunay mga kakulian, may mga responsibilidad uguban pa, nga dili ka pwede makaadtog Manila, kumbinsyang bana nga mouli. Maunay, usa nga imong pagabuhaton. Kung pananglit, di gyud mo sugot ang imong bana, nga mobalhin mo ngadto sa Manila, or siya mobalik sa inyong probinsya, that is the time nga imong istoryahon. Nga dong tingali na tingala ka, ngano nga ako gusto gyud nga mag-usara ta tungod kay akong nadiskubrihan. Ayaw na itugan sa usang pamagi. Ina lang. Akong nadiskubrihan nga daa pa kay komunikasyon sa babae. Ug dong di lang ka masuko. Akong nadiskubrihan. Ayaw pa paminawa ang mga anak. Kanang kamulan. Dong akong nadiskubrihan. Nga na mo'y plano nga mag-ipon sa babae. Dong sa ngalan sa atong pag-alagad. Sa ngalan sa atong Diyos. Please. Dawaton kagihapon ako. O galing lang. Ihunong na ng imong plano. Kay waagyo kay kaugmaon niya. Kung nalimot na ka may tungod sa kaluwasan, tanawa ang atong mga anak. Kung nalimot na sa kaluwasan, tanawa ang atong kaugmaon. Hangyo agyan. Okay? Sunod, asawa, nahibalo ko na akas kagulanan. Matod pa rin mo, mubuto ng imong dughan. Pangitag pamagi nga mo kalma ka. Apaniya ako'y tugon. Kanunay na ako nang gisulti sa akong mga seminar. Na ako'y usa ka sambingay, sabtag yun. Pero ako rin ang i-explain. Asawa pananglit na kay yuta. Butang na to 2 hektarya. Mayo ang production sa imong uma. Titulado sa imong ngalan ang maong yuta. Titulado. Dayon dunay ni iskwat sa imong 2 hektarya. Ni iskwat. Ang akong pangutana. Pasagdahan ba nimo nga adunay mo iskwat sa imong titulado nga yuta? Siyempre, imong ipaglaban. Muadto ka og husgado. Nga naman. Kay kung imong tanahon, ang nangiskwat walay papilis.
Samtang ikaw ang imong papilis, titulado ang imong yuta. Muna akong sabingay, akong hubaron. Kanang kabit sa imong bana, wa na'y papilis. Wala. Squatter ng babae. Squatter. O gayaw sugot, nga kuhaon kining imong bana sa squatter. Imo nang ipaglaban, kay naa kay titulo. Unsa man titulo? Marriage contract. Naa kay titulo. Ayaw i-surrender, ayaw gihatag imong bana kay naa kay titulo. Ang butang kong pasabot, wa ko magsugo nimo nga moadto ka gobyerno aron i-akusar imong bana. Apan ang but na ko pasabot, kuhaag yun ang imong bana kay naa kay papilis na siya imong bana. Never give up. Never give up. Ipaglaban ang imong kaminyon. Kay imong kaminyon titulado ka. Ayaw i-surrender ang imong ownership. Kay kanang babae squatter na. Sa tubangan sa balaod sa gobyerno at tubangan sa Dios, wala siya'y legalidad. Wala. Bisan og tax declaration na lang wala. Pero ang imo, titulado ang imong yuta. Ang imong kaminon na ay legal nga papilis. Kumbinsiya ang imong bana. Kay mo surrender ka gani mga siya pag-ipon mo, ada perting lipaya. Kay mo man ay gipangita nga makikipon. Ayaw. Kay someday, pila ka mga adlaw, matauhan na. Makaalimad-mad na. Makaamgo na. Sama sa anak nga mosikon, nga sanapas kadagaya, nalimot siya sa iyang ginikanan. Nalimot siya sa iyang dapit. Apan sa nga nagkagidlay-gidlay na ang iyang panginabuhi, ni salo na kauban sa baboy, ang teksto na gayon, og sana ulian na siya. Mingon siya nga nung mag-antos mang kudiri. Dagamang pagkaon sa among balay. Muuli ako dito. Mangayo ko pasaylo. Bahalag, mahimo na lang ko nga sulugoon. Og sana ulian na siya. Asawa, naay panahon nga imong bana maulian ra. Basta ayaw lang ibahog imong bana ngadto sa squatter. Ang Diyos magapanahin ka nimo, asawa. Siya'y muhupay sa imong magkasakit. Iyan po lamang natagal ka og dugang kusog sa pagatubang sa mong problema. Apan ang akong katapusan nga tambag nimo. Akong balikon. Na kay papili sa imong kaminyon. Ayaw itulod ang imong bana ngadto na ng squatter. Kay na kay papilis. Legal ang imong kaminyon. Magampo kita sa pagtapos. O Diyos sa pinasahi, aniyaw sa kaasawang nga libungan sa iyang bana. Nadungog nimo ang among diskasyon. Ginuhi kapang kasing-kasing sa bana, nga mubalik ang iyang kahadlok diha sa imong atubangan. Ipabalik ang kahadlok nga dunay kamatayon sa kalayo sa mga tao nga magapadayon sa pagpakasala. Apan ipaamgo kaniya, ngay mong grasya magatabon sa tanang sala o galing lamang siya magmahinulsulon diha kanimo. Akong giampo sab sa pinansiya ang asawa, dugang ipaudyutay kaligkon ang iyang pagkinabuhi. Gadili niya ay surrender ang iyang bana ngadto sa mong babae. Dugang og kaligkon ang iyang pagalagad. Dugang iyang pagsalig diha kanimo. Nga walay problema, nga dili masulbad, kung kini nga problema iyang hihatod diha sa imong tiilan. Salamat to Diyos kay ako nagatabang ng pinalangga ang asawa o magatandog sa kasing-kasing nining bana kay kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan,
sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.